Tapi hari ini saya mau buat magic. Saya mau buat magic. Saya terus kasih magic dia supaya dapat dia punya rangkaian. Halo guys, guys, kita jumpa lagi dalam video kali ini guys. Guys, dalam video kita yang sebelum ini kita sudah belajar macam mana membina rangkaian kaedah laluan genting. Oke, dia punya network. Jadi untuk hari ini kita mau buat dia punya pengiraan. Oke. Dan seperti biasa kalau katakan dia punya suara macam ini, dia perlukan rangkaian itu. Tapi hari ini saya mau buat magic. Saya mau buat magic. Saya terus kasih magic dia supaya dapat dia punya rangkaian. Tidak apa guys. Ini perlu dilukis juga tahu. Tapi kan hari ini saya punya sasaran ialah membuat pengiraan. Sebab dalam beberapa video yang sebelum ini saya sudah tunjukkan macam mana melukis atau membina. Jadi untuk mau mengetahui dia punya itu cara melukis dan membina itu, nanti kamu tengok balik video-video sebelumnya lah. Oke. Hari ini saya khaskan untuk mau buat pengiraan. Oke, jadi dalam periksaan nanti dia ada dua kemungkinan. Satu, raja dia sudah dilukis sedia rangkaian dia ini atau belum. Kalau belum, karena lukis, karena bina dia punya network. Kalau tidak dapat isi yang ini semua ini. Jadi ingat, saya ulang lagi balik. Kalau belum lukis, perlu lukis. Kalau sudah dilukis, terus kita buat pengiraan. Oke, jadi hari ini saya mau share dengan kamu macam mana kita mau buat pengiraan untuk ini. Oh ya, saya recap balik apa yang kita mau buat ini. Ini ialah kaedah laluan genting. Kaedah laluan genting ini kan salah satu daripada alat perancangan. Oke, alat perancangan kaedah laluan genting ini dia macam ini. Dia suruh kita lukis dia punya rangkaian. Lepas itu tugas kita ialah mengenal pasti mana satu kegiatan genting. Kegiatan 1K, kegiatan 2, kegiatan 3K daripada select. Nanti sudah dapat dia punya kegiatan genting daripada nilai select kosong, kita akan nampak. Contohlah katakan ini genting, ini genting, ini genting. Contohlah. Jadi ini dia punya laluan genting. Apa itu laluan genting? Laluan yang tidak boleh ditangguhkan. Kalau ditangguhkan 1 hari, maka proyek itu akan tertangguh juga 1 hari. Kalau proyek itu tertangguh 1 bulan, maka 1 bulan ditangguh. 1 tahun lah. Oke, 1 minggu lah. Oke. Jadi hari ini mari guys, kita buat yang ini bersama-sama. Oke, coba tengok. Di sini, ada beberapa yang saya perlu terangkan dulu sebelum kita terus. Petunjuk. Oke, setengah-setengah buku saya nampak ini dia gunakan bulatan, tidak kisah. Bulatan kah dia punya petunjuk ini kan? Kalau saya buat sini dia macam ada begini ini. Saya nampak dalam setengah-setengah buku dia buat macam ini. Ini. Oke, lu kan macam inilah. Oke. Saya ubah dulu. Setengah-setengah buku dia buat macam ini. Oke, kemudian lepas itu dia buat garisan sini. Jadi sini LF, sini S. Tidak kisah segi 4K, bulatan K, yang penting dia mesti ada petunjuk untuk orang paham mana satu LF, mana satu S. Setengah-setengah buku lagi saya nampak LIS di atas, LF di bawah, tidak ada masalah. Itu menunjukkan yang ini kedudukan ini sudah ini. Oke. Dan ada pula setengah buku dia masukkan itu nilai dia di sini dalam urutan besar dia buat. Pun tidak ada masalah juga, sama juga. Yang penting dia dapat menunjukkan mana LF, mana IS dia. Sebab akhirnya nanti nilai-nilai itu kita masukkan di sini dan boleh mengira itu select. Oke. Sekarang ini kita mau letakkan formula dulu untuk mengira. Oke, jadi saya magic sekali lagi. Treng. Oke, ini dia punya formula untuk mengira. Oke, mula-mula kita akan kira dulu berapa itu IS. IS ialah early start. Oke, early start yaitu masa paling awal yang suatu kegiatan itu bermula. Oke, jadi untuk kegiatan yang pertama ini, K1 dan K2 ini, memang dia punya permulaan akan jadi mula dengan kosong lah. So dia paling awal. Jadi nilai dia akan mula dengan kosong. Oh ya. Sekejap. LF nanti kemudian. IS dulu kita buatkan. Jadi ini saya padam dulu. Oke. Ini ialah kosong. IS dia kosong. Kenapa? Karena itu ialah permulaan. Secara otomatis IS early start untuk Nina kegiatan 1
ialah kosong. Jadi sini kita isi dengan kosong. Oke. Ingat, IS untuk Q1 ialah kosong. Jadi kita letak sini kosong. Oke. Oh ya, apa yang dalam kurungan ini? Dalam kurungan ialah tempo dia 2 hari, 2 minggu, 2 bulan, ikut dia punya unit lah. Oke, jadi saya letak nomor biasa 2, 7 tuh 7 hari, 7 minggu. Oke. Kemudian begitu juga dengan IS bagi Q2. Dia memang satu cabang kan. Satu cabang macam ini. Jadi sini pun kosong juga. Sini pun kosong juga. Jadi IS untuk Q1 dan Q2 ini sama-sama kosong sebab dia share di sini. Satu node bus ini. Yang ini kosong. Oke. Sekarang kita pergi kira IS untuk Q3. Mana Q3? Ini Q3. Ini nilai IS dia. Sini berapa IS dia? Tuh nah. Kita mau isi sini. Oke. Jadi formula untuk IS ialah IS bersama dengan maksimum IS plus D. Oke, maksimum. Nanti saya tunjukkan macam mana itu maksimum. Untuk setakat ini belum sampai, jadi saya tunjukkan dahulu IS plus D. D ialah tuh nah dalam kurungan. Duration kan ini nah. D 2, 7, 3. Oke, jadi formula untuk IS ini ialah IS campur D. Oke, sekarang ini IS ini ialah kosong. Kosong kan? Ini kosong IS ini. Campur dengan D. Oke, campur dengan 2 lah di sini. Campur dengan 2. Kan. Jadi di sini dia punya nilai ialah 2. Oke, sini ialah 2. Oke. 2 sudah dapat sini. Oke, sekarang ini kita isi lah. IS bagi kegiatan 3. Oke, ini kegiatan 3. Awal dia ialah 2. Sini 2. Awal lah ini. Awal bagi 3. Oke. Kemudian Q4 pula ini Q4. Berapa dia punya IS di sini? Sini kita mau isi. Oke. Sekali lagi formula dia ialah apa? IS sama dengan maksimum bagi IS campur D. Mana IS sebelum ini? Ini nah, kosong. Kosong tambah 7. Kosong tuh IS tambah D. IS D ialah kosong tambah 7, maka jawaban sini ialah 7. Oke, sudah dapat sana. Oke, sekarang ini 7 lah. Ini 7. Oke. IS untuk 4 ialah 7. Oke, kemudian 5. Ini adalah 5. Berapa IS dia di sini? Oke, sini IS dia ialah bilangan IS sebelum ini nah, IS campur D. Oke, sekarang mari kita tengok. Oleh karena dia ada dua simpang masuk. Jadi kita mau tengok formula yang ini itu. Tengok, kalau pakai laluan atas, IS bagi 5 ialah K5 ialah 0. Campur 2 ialah 2. Campur 3 ialah berapa? 5 kan? Oke, jangan dulu kita tulis 5. Kita kira lagi laluan sini. Laluan ini nah. Di bawah sebab dia ada 2 laluan ini. 0 campur 7 sudah 7. Campur lagi 2 berapa? 9. Jadi oke, 9 ingat di bawah 9. Di atas tadi 0 campur 2 2. 2 campur 3 5. Jadi laluan atas 5. Laluan bawah 9. Dia minta yang maksimum. Jadi ini ialah 9. Oke. Dan sini ialah 9. Oke, begitu. Sudah kita siapkan itu IS dia. Sekarang kita mau pergi LF. Oke. Jadi untuk formula LF pula ialah minimum bagi LF tolak D. Oke. Sebelum itu, sekarang ini kita mau isi dulu sini. Kan cara kita mau kira sini tadi ialah macam mana? Walaupun tiada IS untuk K5 sini, dia ada 9 kan. Tapi kita mau isi di sini. Macam mana cara kita mengisi 2 tadi? 0 tambah 2 ialah 2. 2 tambah 3 ialah 5. Tapi oleh karena 0 tambah 7 ialah 7. 7 campur 2 ialah 9. Ini begitu juga. 9 campur 1 tuh nah. Dia jadi sini ialah 10. Oke, tidak mau saya punya ruangan ini. Saya kasih besar sedikit. 10. Begitu. Jadi
IS untuk yang Nina ialah 10. Nah, sini tidak tempat tulis. Tapi dia memang letakkan tulis sini. Nah, ini maksud dia nih, apa maksud dia IS 10 sini? Maksud dia kan jumlah hari paling awal untuk proyek ini disiapkan adalah 10. Kenapa? Oke, kegiatan 2 7 hari, kegiatan 4 2 hari, kegiatan 5 1. 7 campur 2 9 campur 10 10 hari. Oke, itu paling awal. Oke. Kalau lalu lintas 2 campur 3 sudah 5. 5 campur 1 6. Oke, kalau pakai laluan atas dia paling awal 6. Tapi kalau laluan paling bawah dia 10. Jadi maksimum dia ialah 10 hari. Oke. Itu ialah early start untuk kegiatan ini. Oke. Sekarang kita pergi LF pula. Oke, kalau di sini IS dia ialah 10, maka LF juga biasanya di sini ialah 10. Oke, jadi sini 10 dan di sini 10. Oke, kenapa LF juga 10? LF maksudnya late finish. Paling lambat dia siap adalah 10 hari. Nah, oke, jadi sana ialah LF late finish. Jadi 10 hari ya. So dari 7 campur 2 campur 1 ialah 10 hari. Nah, tidak mungkin dia siap dalam masa 7 hari. Sebab ini perlu 7 8 9 10. Jadi 10 hari di sini. Oke. 10 hari. Oke, sekarang ini dari IS ini, dari LF ini K5 K5 punya LF ialah 10. Jadi tulis sini K5 10 sini. Masukkan ini 10 ah. Sini 10, sini pun 10. Kita akan reverse late finish kan. 10. Formula dia ialah LF sama dengan minimum LF tolak D. Ini ialah LF, ini pun LF. 10 tolak D. D ialah duration. 10 tolak 1 berapa? 9. Bermana sini adalah 9. 9 lah. Sebab 10 tolak 1 ialah 9. Jadi untuk K3 dan K4 dia bersama-sama ini kan dia satu tujuan di sini, maksudnya dua simpang macam ini. Jadi bersama. LF untuk K4 dan K3 adalah 9. Jadi sini K4 punya LF ialah 9. Begitu juga dengan K3. LF dia ada juga adalah 9. Ini sudah dapat. Sekarang kita pergi undur lagi. Berapakah LF untuk K2? Ini nah K2 kan. Ini yaitu ini nah. Jadi dari sini kita akan turun pergi sini. Dari 3 turun pergi 2. Jadi formula dia LF tolak D. LF yang sini ialah 9. Tolak 2. 9 tolak 2 ialah 7. Bermana sini ialah 7. Dan inilah LF untuk K2 ialah 7. Nah, sini atas. Sini ialah 7. 7. Seterusnya LF untuk K1. Ini nah. K1 kan. Itu di sini. LF yang ini kan tadi dikongsi oleh K4 dan K3. Jadi dia reverse pergi sini. Ini pun reverse pergi sini, tadi kita sudah kira. 9 tolak 3. Maka jawaban dia ialah 6. 9 tolak 3 ialah 6. Sekarang ini kita turun lagi pergi bawah. 6 tolak 2. Kan? Nih. LF tolak D. LF di sini adalah 6. Tolak 2 berapa? 4. Jadi 4. Jangan dulu tulis. Kenapa belum tulis? Sebab dia ada 2 simpang apa ini? Mau ngundur 2. Ini 7 tolak 7. Jawaban dia adalah 0. Ini 7 tolak 7 0. Tadi di atas nilai dia berapa? 6 tolak 2 ialah 4. Ambil minimum. Jadi 6 tolak 2 4. 7 tolak 7 0. Jadi nilai yang paling minimum ialah 0. 0 di sini. Kita belum isian di sini. LF dia tadi itu ialah tertinggal 6 nih nah. LF
bagi K1 ini nah ialah 6. Oke, sini ialah 6 tidak tertulis tadi. Oke. LF ialah 6 bagi K1. Itu nah K1. Oke. Bagi K2 LF ialah 7. Tuh sini. Oke. Kita sudah habis isi yang ini. Oke. Sekarang kita mau kira berapa dia punya IF. Oke, IF senang. Ada dia punya formula sini. IF sama dengan IS campur D. Oke, IS campur D. Oke, ini tambah dengan D. Oke, 2 campur 0, 2. Oke, 7 campur 0, 7. Oke, 3 campur 2, 5. Oke, saya ulang balik. IF ini pengiraan dia ialah IS, nilai IS, tambah D. D ialah nilai duration, jadi 2 campur 7, 9. Oke, dan ini pula ialah 10. 1 campur 9 ialah 10. Oke, selesai IF. Sekarang kita pergi LS. LF tolak D. LF, ini nah, tolak D. 6 tolak 2 ialah 4. 7 tolak 7, 0. Oke, 7. Ini 7 tolak 7 ialah 0. Oke, yang ini pula ialah 9 tolak 3 ialah 9 tolak 3 ialah 6. Oke, ingat formula dia. LS ialah LF tolak D. Ini nah LF tolak dengan D. Oke, 9 tolak 2 ialah 7. Dan terakhir ialah 10 tolak 1 ialah 10 tolak 1 ialah 9. Oke, selesai untuk ini. Tinggal select lagi kita mau kira. Oke, select ialah LF tolak IF. Mana LF? Ini LF tolak dengan IF. Oke, berdekat saja nih. Oke, 6 tolak 2, 4. 7 tolak 7, ini 0. 9 tolak 5, 4. Oke, 9 tolak 9, 0. 10 tolak 10, 0. Oke guys. Kita sudah kira semua dia punya nilai-nilai dan select pun kita sudah dapat. Oke, sekarang kita mau tentukan mana kegiatan genting. Oke, jadi mana-mana select dia 0, maka itu kita akan anggap sebagai kegiatan genting. Oke, jadi ini K2 ialah kegiatan genting. Oke, saya kasih warna lah. Tapi dalam periksaan tidak perlu kamu warna lah. Ini saja saya mau terangkan. Oke, genting. Ini pun genting. Oke. Nah, genting semua. Jadi K2 mana? Ini K2. Oke. Kemudian K4. Ini K4 genting. K5 ini pun K5. Oke, jadi kita sudah dapat dia punya kegiatan-kegiatan genting yaitu K2, K4 dan K5. K2 dan K5. Cara kita menandakan laluan genting ini ialah dengan cara meletakkan dua palang di sini pendek. Oke, macam kita menandakan itu garis selari masa di tingkatan matematik itu menengah rendah itu memalang. Oke, jadi begini palang. Oke, saya ubah dulu dia punya ketebalan garisan. Oke, dan warna dia juga saya mau kasih hitam. Oke, kasih copy dia saja, dan di sini begini cara memalang dia. Oke, di sini cara memalang dia. Di sini ini menunjukkan yang dia adalah laluan genting. Nah, oke. Jadi dalam huraian nanti kita akan tulis, kegiatan-kegiatan genting ialah kegiatan K2, K4, dan K5. Di sini kita mau tulis. Oke. Maka laluan genting adalah laluan K2, K4, dan K5 seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Jadi begitulah cara untuk menentukan dia dulu. Lepas itu uraian tambahan dia begini. Kegiatan-kegiatan K2 dan K2, K4 dan K5 adalah kegiatan-kegiatan genting yang tidak boleh tertangguh. Sekiranya kegiatan-kegiatan tersebut tertangguh, maka keseluruhan
keseluruhan project atau activity juga akan tertangguh. Oke. Untuk itu perkataan huraian itu nanti ada dalam contoh latihan yang kita akan buat seterusnya lah. Jadi saya harap sudah memberi input sedikit kepada kamu tentang pengiraan ini. Lepas ini kita akan buat satu lagi latihan. Dalam video akan datang kita akan buat satu lagi latihan, tapi kamu akan buat dulu. Dan inilah peluang kamu untuk mencoba. Mencoba apa yang telah saya sharekan tadi, dan jangan lupa review balik video ini. Kamu tengok step by step. Kalau ada yang kamu tidak paham, kasih pause dia. Sambil buat soalan, sambil kamu pause. Jadi guys, itu saja yang saya mau kongsikan hari ini. Harap-harap sudah memberi kepahaman sedikit terhadap pengiraan keadaan genting ini. Sehingga kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Selamat belajar. Semoga berjaya. Bye-bye. Dan peace.